وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفق من بنى هذا المسجد بأن يبني الله له بيتا في الجنة وساهم فيه وافتتحه وشارك المسلمين هذه الفرحة الغامرة. الحقيقة أن برمنغهام اليوم تعيش فرحا عظيما وفتحا كبيرا في افتتاح هذا المسجد، ونؤمل فيه إن شاء الله الخير العظيم. فأهل برمنغهام الحقيقة زندباد زندباد أهل برمنغهام ومسجد علي بن أبي طالب زندباد، والشيخ تصور الحق زندباد، والحاضرون جميعا زندباد. وفق الله الجميع لكل خير. ومكة المكرمة والمدينة المنورة زندباد زندباد زندباد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। जो आप लोग जिस प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ पर हाजिर हुए और जिस अकीदत और एहतराम के साथ आप लोग तशरीफ फरमा हैं, उसके लिए आपका भी शेख ने शुक्रिया अदा किया और कारी साहब का भी अपनी ज़बान में जो शुक्रिया अदा किया उसके तर्जुमे की तो ज़रूरत नहीं होगी, जो सब आप समझ गए। तकबीर तकबीर तकबीर। शेख मुजरीब शेख खान